Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ketujuh di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kemarin kita selesai latihan tentang isim maksur. Isim maksur, isim yang berakhiran alif lazimah sebelumnya berharokat fathah. Contohnya pada kata Amerika. Huwa min Amerika. Dia berasal dari Amerika. Min harfu jar. Amerika ismun majrur. Majrur bil kasrah muqaddar. Kasrahnya dibayangkan saja. Li'annahu ismun maksur. Karena Amerika dia bentuknya isim maksur. Contoh lainnya Mustasfa, Musa, Isa, Almania, Indonesia, Malaysia. Isimnya berakhiran alif lazimah. Kemudian juga kita kemarin latihan tentang dua zaraf Dua bentuk zaraf, kata keterangan tempat, yaitu khalfa dan amam. Khalfa di belakang, amam di depan, di hadapan. Kedua-duanya disebut zarfu makan. Dan akhirannya mansub. Mansubun bil fathah. Khalfa, amama. Contoh kalimatnya fulanun amamal mudarrisi. Si fulan di depan guru. Amama zarfu makan mansubun bil fathah wa huwa mudhaf al mudarrisi mudhafun ilaih. Amama di depan. Di belakang contoh kalimatnya fulanun khalfal mudarrisi. Fulan di belakang guru. Khalfa zarfu makan mansubun bil fathah wa huwa mudhaf al mudarrisi mudhafun ilaih. Itu latihan kemarin. Terakhir kita. Adapun hari ini kita masuk ad-darsu tasi', pelajaran ke-9. Materi intinya tentang ini tentang kata sifat yang istilahnya adalah an-na'tu. Istilahnya kata sifat itu an-na'tu. Bentar ya. Ini filenya agak lama dia munculnya. Ya, ini. An-na'tu itu akan kita pelajari di dars ke-9. An-na'tu artinya kata sifat. Baru, lama, besar, kecil, tinggi, pendek, kata sifat, mengandung sifat. Yang sebagiannya sudah kita pelajari di Al-Arabiyyah Linasyi'in. Kitab Hiwar Percakapan. Itu makna na'at artinya kata sifat. Kata sifat dari isim sebelumnya. Dari kata benda sebelumnya. Contohnya, Ummu Aisyah mungkin. Fadli Contoh kalimat dengan kata sifat Fulanun talibun jadidun. Fulan seorang. Fulan seorang pelajar yang baru. Bagus. Yang. Ada kata yang ya. Sifat itu kita kasih partikel yang. Mana naatnya kata sifatnya Jadidun. Jadi kata sifat untuk siapa? Untuk talibun. Talibunnya. Untuk mubtadanya apa khobar? Talibun. Talibun khobar. Khobar. Naat untuk khobar. Sedangkan si fulan sebagai Sebagai mubtada.
Talibun khobar, jadidun sebagai Jadidun sebagai naat. nah, dan akhirannya sama-sama dhammah tuh. Sama-sama marfu bidham. Sama marfu'un bid-dhammah. Serasi kan? Kata sifat itu ya dengan Sama-sama kata fi'ilnya. nakirah juga. Betul, sama-sama nakira, sama-sama muzakkar juga, ya kan? Nah, Ustaz. Lama, pelajar lama contohnya. Thalibun qadimun. Fulan Oh, wa fulanun wa wa fulanun talibun qadimun. dan si Dan fulan. dan si fulan pelajar yang lama. Mana kata sifatnya? Kata sifatnya qadimun. Nah, kata sifat untuk kha. Untuk talibun. Untuk khobar talibun. Qadimun itu sifatnya. Lawan dari jadidun. Jadidun baru, qadimun Qadimun lama. seperti kabirun besar, kecil apa? Eh, Sogi. Soghirun. Nah, gitu. Begitu juga Ummu Aisyah ketika ada isim di akhir ya nasab, dia pun bisa sebagai naat, bisa sebagai sifat. Contohnya fulanun, Fulanun talibun amrikiyun. fulan seorang. Fulan seorang pelajar dari Amerika. Nah, itu dia. Mana naatnya? Naat naatnya amrikiyun. Nah, itu dia. Naat menggunakan akhiran ya apa tuh Ya unasab. Nasab, menunjukkan kebangsaannya kan. Ya Ustadz. Fulan sebagai mubtada'un, Talibun khobar. amrikiyun Iyun naat. naat kata sifatnya. Wa fulanun Wa fulanun talibun if ifriqiyun. dan si fulan seorang Dan si fulan seorang pelajar dari Ifriqiyun apa, benua, Ustaz? dari benua Afri. Oh, dari benua Afrika. Hmm. Mana naatnya? Naatnya Ifriqiyun. Nah, naatnya menggunakan ya'u. Ya unasab. Nah, ya'un nasab. Ummu Aisyah ganti coba. Muannas. Fulanatun. Atau Oh, fulanatun. yang di atas ya, Ustaz. Yang di atas, betul? Fulanatun talibatun jadi datun. Nah, serasi itu. Naatnya serasi dengan benda sebelumnya. Sama-sama Sama-sama muannas. Nah, yang Ameriknya. Wa fulanatun talibatun. Wa fulanatun talibatun amrikiyatun. Nah, gitu, Masya. Dan si fulan, seorang pelajar dari si Si fulanah. fulan bilang, ya fulana seorang pelajar dari Amerika. Nah, bisa, Ummu Aisyah. Ya, insya Allah Ustadz. Anak tuh. Sekarang Ummu Aisyah bagus. Afan Ustadz. Ummu Zainab. Kita baca ulang pengertian dari Nah, Ustaz. anak itu. Anak itu artinya apa, Om? Kata sifat Ustaz. Nah, Kata sifat. Nah, di sini pelajaran ke-9. Kita mulai belajar naat. Kata sifat untuk mubtada apa khabar? untuk khabar. Untuk khabarnya, Om. Contohnya, Ummu Zainab. Ini baca dan artikan. Al-talibun jadidun anta. Apakah siswa Apakah kamu? apakah kamu siswa yang baru? Mana naatnya? Ah, Zainab. Apa Ustaz? Naatnya mana? Naatnya jadidun. Jahat. Jadi dan.
Jawaban positifnya. Naam, ana talibun jadidun. Iya, Hmm, saya siswa yang baru. Sahih. Oke. Negatifnya la. La ana talibun qadimun. Hmm. Tidak, saya siswa yang lama. Nah, ganti muannas atau libatun. Al-talibatun jadidatun anti. Apakah kamu Ya, siswa yang baru? sahih. Naam, ana talibatun jadidatun. Hmm. Negatif la. La ana talibatun qadimatun. Nah, bisa ya, Bu Zainab. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Syukran, Bu Zainab. Jazakallahu khairan. Ya, Om. Betul, Om. Berikutnya ada Ummu Dina, mungkin Ya, Ustaz, hadir. kita baca contoh kalimat yang lain dengan naat ya. Artikan Om. Bilalun talibun jadidun. Bilal Bilal. seorang mahasiswa yang baru. Sah. Muzakkar apa muannas? Ya Om. Muzakar. Muzakar. Muzakkar. Hmm. Mana naatnya? Jadidun. Jadi naat untuk khobar atau mubtada? Naat untuk khobar. Sah. Karena muannasnya Aminatu talibatun jadidatun. Aminah seorang mahasiswi yang baru. naatnya jadi Jadidatun sebagai naat. sama-sama muannas kan? Iya, Ustaz. Fil mak fil ghurfati. Fil hurufati maktabun kabirun. Wasalajatun sohirotun. Di Di kamar dalam itu. di kamar itu perpustakaan Dapat. ada perpustakaan yang besar Bagus. dan wasalajatun dan kulkas yang kecil. Nah, mana naatnya? Kata sifatnya. Kata sifatnya kabirun dan sohirotun. Nah, Allahnya Om. Fi hadal baiti gurfatun kabirotun. Wamat bahun sohirun. Nah, Di dalam di rumah dalam itu rumah di dalam rumah itu ada ruangan yang besar ya. dan dapur yang kecil. Mana naatnya? Naatnya kabirotun dan sohirun. Nah, kabiratun muannas, saghirun. Sohirun muzakar. Nah, fil fasli. Fil fasli mir fil fasli mirwahatun kabirotun. Di kelas itu Di di kelas itu ada kipas angin yang besar. mana naatnya? Naatnya kabirotun. Nah, muannas apa Untuk mu'anas. muzakkar? Nah, Untuk muannas. mu'anas, Sah. Sambung. fil hurfati mirwahatun sohirotun. Di ruangan itu ada kipas angin yang kecil. Mana naatnya? Naatnya sohirotun untuk mu'anas. Nah, alal maktabi. Alal maktabi sa'atun jamilatun. Di atas meja itu ada jam tangan yang indah, cantik. Mana naatnya? Naatnya jamilatun untuk mu'anas. Bagus. Fil Fil haqibati. hakibat fil hakibati kolamun maksurun. Di dalam Di dalam tas
itu ada pena yang rusak, patah, Mana pena naat? yang patah. Naatnya? Naatnya maksurun untuk muzakkar. Bagus. Fil fasli. Fil fasli maktabun maksurun. Di dalam kelas ada meja yang rusak. Mm-mm. Meja rusak. Mana naatnya? Naatnya maksurun untuk muzakkar. Nah, amamal baiti. Amamal baiti syajaratun kabiratun. Di depan rumah itu ada pohon yang besar. Mana naatnya? Naatnya kabiratun untuk mu'anats. Fil madrasati. Fil madrasati maktabatun saghiratun. Di dalam sekolah itu ada perpustakaan yang kecil. Mana kata sifatnya naat? Kata sifatnya saghiratun untuk mu'anats. Itu dia Amrina. Bisa ya? Kata sifat ya? Insya Allah Ustaz. Baru, lama, besar, kecil, patah, indah. Naat semua tuh. Ya, naatnya. Nah, dia naat itu sebenarnya tambahan ya. Tambahan aja, Om. Dan untuk menjelaskan karakter dari isim sebelumnya. Seandainya Mudina hanya bilang Aminatu thalibatun. Aminah seorang, Seorang mahasiswi. kalimatnya sudah lengkap kan? Sudah ada mubtada dan khobar. Kemudian tambah naatnya untuk menerangkan si thalibahnya, menerangkan, menjelaskan sifatnya. Menjelaskan. Itu Menjelaskan lebih fungsi jelas naat, gitu ya. lebih jelas gitu. Ya, na'am. Kalimatnya lebih jelas, Ya, lebih spesifik jenis ya Ustaz. pelajarnya. Ya kan? Fil Ya, na'am ghurfati Ustaz. maktabun. Di dalam kamar itu ada sebuah Perpustakaan. meja, ya kan? Ya meja. Meja yang kecil. Meja kecil, meja besar. Oh, oh ya meja besar. Heeh. Seandainya kemudian hanya bilang seperti itu, kalimatnya sudah lengkap kan? Sudah cukup lengkap Ustaz. Lengkap. Cuma ditambah jelas mejanya lebih detail lagi. Meja yang besar gitu. Lebih detail. Berarti keterangan gitu ya, khobar keterangan gitu ya Ustaz. Kalau Ya, bahasa Indonesia. keterangan tambahan yang lebih jelas. Syukran, Mudina. Syukran Ustaz. Afan Ustaz. Muturima ada. Muturima, hadirah. Hadir Ustaz. Kita baca sebentar ya. Ini di buku Muturima. Muturima. Kita baca kata sifat. Ada kata sifat di sini Om. Jau'anu. Jau'an artinya lapar. Jauhan artinya lapar ya. Itu kata sifat juga muturima. Ada akhirannya tuh alif dan Nun. Domah. nun. Betul nun. Alif dan Nun. nun. Ada huruf alif, bukan harokat. Ini Ya, Om artinya ya. Ustaz ya. Jauhan lapar gitu. Jauhan Ha- lapar. Hamid sedang. Hamid sedang lapar. Itu kata sifat. Maknanya sifat. Ada akhirannya apa Om? Domah. Alif. Alif dan Oh, alif dan nun. Bukan 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 alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Akhirannya huruf alif dan nun. nun. Anu, anu, anu gitu Om. Huruf. Akhirannya ya, kita nggak baca harokatnya. Contoh lagi Umu Turima, ada Ustaz. anu di belakang. Kas,
Kaslanu. Bagus. Mal. Ada alif dan nun kan? Nah, Ustaz. Itu sifat kaslan, sifat malas. Ya kan, Om? Ya. Lapar. Jau'anu. Bagus. Haus. Atashanu. Marah. Ghadbanu. Kenyang. Malanu. Mal'anu. Oh, itu bacanya mal'anu gitu, Ustaz ya. Mal'anu. Ulangi. Mal'anu. Bagus. Ulangi dari atas lagi. Kaslanu. Lanu. Malas. Jau'anu. Lapar. Atashanu. Haus. Ghadbanu. Marah. Mal'anu. Kenyang. Ini kata sifat yang berakhiran alif dan Nun. nun. Alif dan nun ya, ya. Nah, Ustaz. Ya, tanpa ditanwin. Terima. Nah, Ustaz. Domahkan saja anu gitu. Kaslan. Baca Naat yang berakhiran alif dan nun. Naat yang berakhiran an atau alif dan nun tidak boleh tanwin. Cukup domahkan saja, tak boleh tanwin. Kaslanu, nu gitu, jangan kaslanun. Kaslanu, jau'anu, Tak boleh atasyad, tanwin. Nah, jadi akhirannya ada alif dan nun. nun, alif dan nun. Syukran. Muterima. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ummu Asih kita baca kosakatanya di pelajaran ke-9 Ummu Asih mungkin. Ya, Adli Al-fakihatu. al-fakihatu buah-buahan, al-usfurun burung kecil, Kalau ada alif at-tor nggak boleh tanwin. al-usfuru burung kecil, at-tori'u burung, At-tairu. at-toiru burung, Nah, kalau al-usfur semacam burung pipit gitu, burung pipit kecil. Betul. At-tairu burung secara umumnya, burung apa saja. Ya. Kemudian Al-Arabiyatu bahasa Arab, al-lughatu bahasa, bagus. sahlun mudah, Sahlun mudah. tufahun apel, Bukan. Tadi ngeheng ya. Bentar, Pelajaran ke-9. Ya, dari ulang sahlun ya. Sahlun. sahlun mudah, Hmm. mujtahidun bersungguh-sungguh, syahirun terkenal, apa ini? Al-Injiliziyatu. Al-Inziliyatu bahasa Inggris, sa'un sukar, Al-Madinatu kota Madinah, Al-Qahiratu Kairo, Al-Wamun Al-Yaumu hari ini, Limada mengapa, Al-Qubu gelas. Baca ulang, biar hafal. Al-Fakihatu. Al-Fatihatu, Al-Usfuru, At-Toiru, Al-Arabiyatu, Al-Loghatu,
sahlun, mujtahidun, syahirun, Hmm. li, 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 Al-Injili. inzilil, Bentar. Tadi lupa halamannya. Bentar, Om. Kelebihan file ini. Jadi hang. Kirim aja. al-inziyatun, Al-Injiliyatu. al, al, al inzi, aduh, al inzi, ini tuh liyaziyatun, Al-Injiliziyatu. al inziliziyatun, Nah, so'un, al al madinatu, al qahiratu, al yaumu, limada, al kubu. syukran. Afwan. Ini ada nama buah, nanti kita belajar nama buah. Salah satunya tufahun, Tufahun, apel, mauzun. maudun, pisang. Syukran. Ummu Asih. Afwan. Barakallahu fikum. Ya, kita baca ada Ummu Hamriana. Baca dan artikan, Om. Ad-darsu tasi'u. Ummu Hamriana ada. Ada Ustaz, hadir. Ad-darsu tasi'u. Pelajaran Pelajaran yang ke-9 tentang apa, Om? tentang na'at man'ut, Ustaz. Naat. Naat adalah kata Kata sifat. kata sifat itu materi kita. Baca dan artikan. Man man hadzal rajulu? Siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Mana naatnya di sini? Kata sifat Ghaniyun, Ustaz. ghaniyun. Sifat untuk Abbas apa tajir? Sifat untuk Abbas. Kata yang lebih dekat Oh, tajir. tajirun. Sifat untuk mubtada apa khabar? Khabar, Ustaz. Khabar. Abbas sebagai mubtadanya, tajirun Sebagai khabar. khabarnya, ghaniyun Naat. naatnya. Ganti coba. Abbas seorang pedagang yang miskin, fakir. Abbasun tajirun faqirun. Abbas Abbas seorang seorang pedagang yang miskin. yang pedagang besar. Abbasun tajirun kabirun. Nah, gitu. Abbas Pedagang seorang kecil, pedagang yang besar. pedagang kecil. Abbasun tajirun sagirun. Nah, gitu. Sambung Hamidun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun adalah seorang guru yang baru. Mana naatnya? Naat jadidun. Naat untuk Hamid apa mudarris? Mudarris. Mudarris. Naat untuk kha? Naat Khobar. untuk kha? Khobar. Khobar. Bagus. Betul? Muzakkar apa muannas? Itu. Muzakkar. Muzakkar. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Apel itu adalah buah yang enak, yang lezat. Mana naatnya? Ladzizatun. Nah, naat untuk Fakihatun. Khobar. muannas apa muzakkar?
Mu'annats. Mu'annas. Sama-sama mu'annas kan? Serasi kan? Naam. Sekarang jarak jauh kata tunjuknya. Zalika. Ma zalika? Zalika usfurun. Apa Apa itu? itu? Itu adalah usfur, burung usfur, Pipit. burung pipit. Hmm. Al-usfuru ta'irun sagirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Mana naatnya? Sagirun. Nah, naat untuk Ta'irun. irin. Sambung. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Mana naatnya? Sahlatun. Naat untuk Lugatun. dan sama-sama mu'annas Om. Kan? Al-Arabiyyatu. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang bagus, In. yang indah. Mana naatnya? Jamilatun. Naat untuk Lugatun. lughatun. Naat untuk lughah. Sebentar, anak stop dulu ya. Ganti file ya. Biar nggak hang-hang terus. Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang bersungguh-sungguh, Yang rajin. Tekun. yang rajin. Mana naatnya? Mujtahidun. Naat untuk Talibun. wa mahmudun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Mana naatnya? Kaslanu. Naat dengan akhiran alif dan nun. Anu, ya kan Om? Kaslan. Dia tak boleh ditanwin. Man anta? Ana talibun. Siapa kamu? Saya seorang pelajar. Kalau perempuan Man anti? Ana talibatun. Anta Anta talibun jadidun? Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya seorang pelajar yang baru. Kalau negatif La, ana talibun qadimun. Bagus. Itu Amriana. Satu halaman materi tentang naat bagian pertama ya, Hamzah ya. Ini Om. Nah, Ustaz. Bagian pertama, nanti berikutnya bagian kedua, Pak. Baca ulang tanpa diartikan Om. Ad-darsut tasi'u. Ad-darsut tasi'u. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Betul. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Ini kebanyakan semuanya jumlahnya juga jumlah apa Om? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Contohnya ana domirun. Ana domirun munfasil. Wa huwa Khabar. Wa huwa Mubtada afwan. talibun. Khabar marfu' bid dhammah.
Jadidun. Jadidun naat Marfu juga. marfu bid-dhammah. Nah, itu sama. Marfu juga. Karena khobarnya marfu. Bisa, Muhamriana, materi ini? Insyaallah Ustaz. Kalau belum paham, tanya ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fiikum Muhamriana. Syukran. Barakallah Ustaz, jazakallah khair. Ya, Ki sama-sama. Berikutnya Ummu Hasanah. Langsung juga Ummu Hasanah. Nah, Ustaz, Ad-darsu tasi'u. ad-darsu tasi'u. Pelajaran ke-9. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladhizatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslan. Nah, Man anta? Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Muhasanah. Soal pertama. Naam, Ustaz. Hal Abbasun tajirun faqirun? La, la, Abbasun tajirun ghaniyun. Sahih. La Abbasun tajirun ghaniyun. Atau gunakan dhamir. La huwa. La, huwa tajirun ghaniyun. Ahuwa tajirun ghaniyun? Naam, huwa tajirun ghaniyun. Man tajirun ghaniyun? Abbasun tajirun ghaniyun. Syukran. Ummu Hasanah, bagus. Afwan, Ustaz. Ummu Fitri. Ad-darsu tasi'u. Hadir Ustaz, bismillah. Ad-darsu tasi'u. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Bagus. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma haza tufahun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Nah, Al-arabiyatu lughatun jamilatun. nah. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Kasra. Nah, Kaslanu. sahih. Man anta? Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Mbak Fitri, bisa dipahami kata sifat itu apa? Nah, Ustaz. Contoh ya, Mbak Fitri. Ya, Ustaz. Ahamidun mudarrisun? Nah, Ustaz. Nah, tanya ke Ummu Fitri, ahamidun mudarrisun? Naam, Hamidun mudarrisun. Ahuwa mudarrisun qadimun? Naam,
Ha- Hamidun mudarrisun qadimun. Nah, La. Hamidun mudarrisun jadidun. nah jadi dan man mudarrisun jadidun. Hamidun. Bagus, Mu Fitri. Bisa Mu Fitri ya? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Mu Fitri. Wafiq barakallah. Ummu Naila mungkin ad-darsu tasi'u. Ad-darsu tasi'u. Man Tentang hadza apa kita? Pembahasan tentang apa ini? pembahasan tentang naat, kata sifat. Kata sifat. Udah tahu belum semua artinya Ummu Naila? Kenapa Ustadz? Udah tahu artinya belum semuanya? Insya Allah Ustadz. Kalau belum tahu tanya ya. Insya Allah. Fadli. Man Man hadza rajulun huwa Abbasun. jangan tanwin, enggak boleh tanwin. Kalau ada alif lam ar-rajulu. Man hadza rajulu huwa Abbas. Bagus. Abbasun. Gimana Ustadz? Terus Abbasun tajirun. Abbasun tajirun goniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatul lazidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'iru saghirun. Al-arabiyatu lughatus sahlatu. Al-arabiyatu Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun muhtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. bagus Ummu Naila. Ada pertanyaan dari anak Om? Man talibun mujtahidun? Naam. Man siapa? Ammarun. Bagus, ulangi ya. Man talibun jadidun? Ammarun. Bagus. Lengkapnya Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Hal Ammarun talibun mujtahidun? Hal apakah Ammar talibun mujtahidun? Naam, Ammarun talibun mujtahidun. Nah, gitu. Kalau hal meminta jawaban naam atau la? Naam. Hal Ammarun talibun kaslanu? La, Ammarun talibun mujtahidun. Bagus. Man talibun kaslanu? Man siapa talibun kaslanu? La, apa itu jawabannya? La Siapa? apa? Bukan. Orangnya. Namanya siapa yang pelajar yang malas? Mahmudun. Nah, Mahmudun talibun? Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu. Bagus. Mahmudun talibun kaslanu? Apakah Mahmud talibun kaslanu? Naam, Mahmudun talibun kaslanu. Mahmudun talibun mujtahidun? La, Mahmudun talibun kaslanu. Bagus. Munailah. Barakallahu fiik Munailah. Alhamdulillah wa fiik barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Ummu Jamilah. Ad-darsu tasi'u. Adar. Nah Ustaz. Ad-darsu tasi'u. Man hada rojlu huwa abasun. Bagus. Abasun tazirun. Abasu taziru
Goniyun. Tanwin. Hamidun. Abbasun tajirun. Abasun tazirun goniyun. Hamidun mudarisun. Hamidun mudarisun jadidun. Ma hada. Hada nufahun. Tufahun. Hada tufahun. Fa panjang. Tufahun. Tufahun. Atufahun. Fakihatu ladidatun. Nggak bertanya, bukan bertanya intonasinya. Oh. Atufahu. Atufahu fakihatu ladidatun. Gitu ya Ustaz. Atufahu fakihatun ladzidatun. Oh. Atufahu fakihatun ladidatun. Bagus. Azalika dalika usfurun. Bagus. Al usfuru toirun sogirun. Al aribatu lugotun. Arabiyatu. Al arabiyatu lugotun sahlatun. Nah. Al arubiyatu lugotu zamilatun. Bukan bertanya. Al-Arabiyatu. Al arabiyatu lugotun jamilatun. Bagus. Amarun tolibun mujtahidun. Amarun talibun mujtahidun. Amarun tolibun mujtahidun. Wa mahmudu tolibun kaslanun. Bagus. Kaslanun. Man anta anak tolibun. A anta tolibu jadidun. Naam, anak tolibun jadidun. Nah, Anda tanya ke Mujamilah. Man mudarrisun jadidun. Naam, ana mudarisun jadidun. Man, artinya man siapa? Oh, Man mudarrisun jadidun. man mudarisun jadidun. Siapa tadi tuh? Ini Om. Yang mana ya Ustaz? Ini yang anak kasih kolam biru. Hamidun mudarisun jadidun. Nah, gitu. Anak ulang ya. Pertanyaannya, man mudarrisun jadidun. Hamidun mudarisun jadidun. Jadidun. Jadi, ahamidun mudarrisun qadimun. La. La. Hamidun. La. Hamidun mudarisun jadidun. Ahamidun mudarrisun jadidun. Ahamidun jadidun mudarisun. Naam. Hamidun mudarisun jadidun. Nah, gitu. Syukran. Nah, Mujamilah. Barakallahu fiik Mujamilah. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Salamah. Langsung. Ad-darsu tasi'u. Ad-darsu tasi'u. Alif. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Bagus. Ma hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Ma dzalika usfurun.
Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Ini kalau ada pertanyaan, anta, ini meminta kepastian. Naam, Anta Ustaz. talibun jadid, betul tidak kamu pelajar baru? Ya, minta kepastian ya. Naam, Ustaz. Artinya ke Ummu Salamah, hal al-arabiyyatu lughatun sahlatun? Naam, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Halil arabiyyatu lughatun jamilatun? Naam, al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Nah, gitu. Ini al-arabiyyatu mudzakkar apa muannas? Muannas. Berarti kalau mau pakai domirnya pakai domir Hiya. iya. Naam hiya. Hiya lughatun jamilatun. Halil arabiyyatu lughatun jamilatun? Naam, hiya lughatun jamilatun. Halil arabiyyatu lughatun sa'batun? Susah? La, hiya lughatun sahlatun. Sahlah, insyaallah. Wassalamah ya, mudah ya. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu Ummu Salamah. Wa fiik barakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, Om. Kemudian Ummu Ranti, ad-darsut tasi'u. Langsung juga, Om. Ad-darsut tasi'u. Man hadar rajulu huwa Abbasun. Bagus. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarisun jadidun. Ma hada? Hada tufahun. At-tufahun fakihatun ladzidatun. Jangan kayak tanwin kalau ada alif lam, Om. Nggak boleh tanwin. Fakihatun ladzidatun. Betul? Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun soghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Betul? Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Nah, Ummu Ranti, Anda tanya, man talibun mujtahidun? Yang mana, Ustaz? Yang di teks tadi, Anda tanya ke Ummu Ranti, dengarkan baik-baik ya. Ya. Man talibun mujtahidun? Ammarun talibun mujtahidun. Ammar. Betul. Ammarun talibun mujtahidun. Man talibun kaslanu? Mahmudun. Mahmudun talibun kaslan. Mahmudun talibun kaslanu?
Naam. Mahmudun talibun kaslanu. Amahmudun talibun mujtahidun. Mujtahidun. Nah, Mahmudun talibun kaslanu. jawabannya negatif. Nah, A. Mahmudun Mahmudun kaslanu. bagus. A'ammarun talibun kaslanu. Naam. La Apa Ustaz? Nah, betul, jangan ragu-ragu. Nah, La Ammarun. talibun mustahidun. Nah, gitu. Di situ-situ aja jawabannya. Nggak kemana-mana. Ya kan? Di sini-sini aja tuh. Anak jawab Naam. sini-sini aja. Jangan kemana-mana, di situ aja, Om. Nggak kemana-mana kita, Om. Nggak jauh-jauh ya. Naam Ustaz. Syukuran, Om Ranti. Afwan Ustaz. Berikutnya, Ummu Aisyah Anwar. Adar setasi langsung. Diartikan nggak Ustaz? Langsung saja, Om. Sudah kan tadi? Naam Ustaz. Kecuali kalau belum paham, artinya Adar sutasi'un. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufakhun. At-tufakhu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Amarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Nah, bagus. Aisyah lancar kan? Ini Aisyah. Anda tanya ke Ummu Aisyah Anwar. Ma hadza? Hadza apa itu? Hadza dzalika usfurun. Bukan begitu jawabannya. Hadza usfurun. Nah, begitu. Hadza usfurun. Ahadza usfurun? Naam, hadza usfurun. Ahadza dikun? La, hadza usfurun. Ahadza usfurun saghirun? Naam, hadza usfurun saghirun. Halil usfuru ta'irun kabirun? Afwan Ustaz, bisa diulang? Halil usfuru Halil. ta'irun. Oh. Apakah usfurun burung yang kecil? Naam. Usfurun ta'irun. Oh, kabir ya? La, Halil usfurun ta'irun saghirun. Kabirun besar, saghirun kecil. Naam Ustaz. Halil usfuru ta'irun jamilun? Naam, usfurun ta'irun jamilun. Al usfuru ta'irun jamilun. Jamilun. Syukran Bu Aisyah Anwar. Ya, afwan Ustaz. Ibu Nur. Tafadhali Ibu Nur. Ad-darsu tasi'. Langsung. Ad-darsu tasi'u. Alif. Man hadar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun.
Hamidun mudarisun. Hamidun mudarisun jadidun. Ma Bagus. hadza tufahun. At-tufahu faqihatun ladidatun. Ma dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sogirun. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Al-arabiyatu lugatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man Nggak panjang. anta Kaslanu. wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta ana talibun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Bagus, Ibu Nur. Pertanyaan Man Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, Ustaz? Abbasun tajirun ghaniyun. Naam, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun fakirun. La Abbasun tajirun ghaniyun. Bagus. Ibu Nur, syukran. Afwan Ustaz. Ummu Turima. Ad-darsu tasi'u. Nah, Ustaz. Fadli, Man hadzal rajulu Abbasun tajirun. Oh, bawah, belah kiri. kasih kiri Ustaz ya? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Bagus. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Bagus, Ummu Turimah. Pertanyaan. Man Ammar? Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Naam, Ammarun talibun mujtahidun. Man talibun kaslanu. Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu. Amahmudun talibun mujtahidun. Ulangi Ustaz. Afwan. Amahmudun talibun mujtahidun. La, Mahmudun talibun kaslanu. Nah, kaslan ada akhiran apa tuh? Akhirannya alif dan sama nun. Contoh lain, lapar apa lapar tadi? Jauh. Apa tadi ya Ustaz? Jauh. Jau'a. Tadi dicatat kok Ustaz tapi lupa. Jau'a. Jau'anu. Bagus. Jau'anu. Kaslanu. Ada alif dan nun. Tidak boleh di tanwin. Tanwin, cukup dhammah saja. Cukup dhammah. Syukran. Mutorima, bagus. Kan saya mau tanya tadi ketinggalan yang al-Arab itu lughatun jamilatun itu artinya bahasa Arab itu jamilah itu cantik apa sih Ustaz? Bagus. Indah.
Oh, indah ya. Jadi Menawan, bahasa mengesankan. bahasa Arab itu indah itu Ustaz ya. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Jadi bisa cantik, bisa indah, bisa bagus, gitu Ustaz ya. Bisa. Kalau bahasa Melayu cantik. Bahasa Tergantung kalimatnya Ustaz ya. betul. Kalau muzakkar jamilun. Yusufu jamilun. Yusuf tampan. Yusuf anak yang tampan. Yusuf tampan. Bukan cantik, tampan dia. Sama-sama itu ya. Oh, itu kan jamilatun pakai tamar butoh ya. Jadi buat perempuan ya, muannas. Betul. Kalau muzakkar jamil. Jamil, artinya tampan. Misalnya Abbasun tajirun jamilun. Abbas seorang pedagang yang tampan. Tampan, rupawan. Kalau Fatimah tuh tajiratun Jamilatun. jamilatun. Sesuai. Serasi Om. Nah, Ustaz. Ada lagi? Mutaruna. Sementara sudah dulu. Sudah dulu, Ustaz. Syukran. Mutarima. Afwan. Umudina. Fadli Om. Ya, Adar Ustaz. Sultan. Udah ya tadi ya? Belum. Fadli. Ada resulta si'ong. Hamzah. Man hadar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hada? Hada tufahun. Atufahu fakihatun lazidatun. Ma dalika? Dalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Dina. Man hamidun. Hamidun mudarisun. Al-hamidun mudarrisun jadidun. Naam, huwa mudarisun jadidun. Al-hamidun mudarrisun qadimun. La, huwa mudarrisun jadidun. Nah, syukran. Udina bagus. Apa Ustaz? Kok hilang layarnya? Mukeke ada? Hadirah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam langsung. Ad-darsu tasi'u. Ad-darsu tasi'u. Man hadha rajulu? Huwa Abbasin. Abbasun. Bagus. Huwa Abbasin. Jangan dikasar, jangan. Huwa Abbasun. Abbasun marfu bidammah. Huwa mubtada. Abbasun khobar marfu bidammah. Akan diulang Ustaz? Boleh? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apa panjang? Fakihatun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Bagus. Ma dzalika? Dzalika usfuru. Al-usfuru ta'irun saghirun.
Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Hmm. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Ana tanya ke Umu Keke, Nah, Ustaz. man anti? Ana talibun. Ana talibatun. Nah, anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Anti talibatun lubnaniyatun? La, ana talibatun jadidun. Anti talibatun maliziyatun? La, ana talibatun. Talibatun? Iya, Betul? ana talibatun Indonesiatun. Bagus. Indonesiatun. Sahih. Anti talibatun Indonesiyatun? Naam, ana talibatun Indonesiatun. Syukran. Oke, bagus. Umu Fitri, langsung Umu Fitri. Ad-darsu tasi'. Hadir Ustaz. Ad-darsu tasil. Man hazar rajulu? Naam. Wa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Bagus. Ma haza? Haza tufahun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma zalika? Zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Naam. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Bagus. Al-arabiyatu lugatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Umu Fitri, man Ammarun? Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun? Naam, Ammarun talibun mujtahidun. Man talibun kaslanu? Mahmudun talibun kaslanu. Mahmudun talibun kaslanu? Naam, Mahmudun talibun kaslanu. Bagus. Umu Fitri bisa, Umu Fitri? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik, Umu Fitri. Ana ada keperluan dulu, Sampai sini mungkin jumpa kita. Jumpa lagi besok hari Selasa insya Allah. Yang belum baca itu ada Umu Dalila belum baca. Ukhtu Nur Fadila juga. Kita tunda ya. Jangan khawatir, kita beri kesempatan nanti insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallah.